que era una medusa. Me arde mucho. Rápido, vamos con papá cerdito. Labo naman. Tranquilos, vamos a lavar la zona. Ito, silaw ko nga dito. Me duele. No quiero más playa. George, Malabo lahat pa. las medusas no lo hacen a propósito. Ya está, eso debería Kaya calmar. medyo maliwanag eh. ¿Puedo ponerme una curita con dinosaurios? Claro, eso te hará sentir mejor. Roar, ahora mi mano es una garra de dinosaurio. Kasi gusto Cuidado, niya medusas. yan. Aquí viene el dino Naubos George. na yung dalawa No nun. más picaduras para mí. Uy, sakit ni Tayla ah. Cuidado donde pisan. Y no... Hello, it's Jamie here from... Naglalaba muna ako. Макарошка. Нет, нет, Хрум. Я привяжу ее здесь и буду разматывать клубок. Если заплутаем в лабиринте, просто вернемся вдоль макарошки к выходу. Subo na ikaw ah. Невероятно. Takuha ng tubig doon. Тысячи лет Hindi назад ka talagyan kita ng ano mo. планету Parang hindi освещал ka punti ka. Lamok. Ang dali. Кажется, здесь мы уже были. Ладно, вернемся ко входу и начнем сначала. Макарошка. Хрум, ты съел путеводную макарошку. Ну вот, ты сам стал макаронным клубком. Макарошка. Нет, нет, Хрум. Я привяжу ее здесь и буду разматывать клубок. Если заплутаем в лабиринте, просто вернемся вдоль макарошки к выходу. Невероятно! 2 minutes. Тысячи лет назад нашу съедобную планету освещал блинчик. 2 minutes. Takuha ako ng ano mo. Tubig. Кажется, здесь мы уже были. Ладно, вернемся ко входу и начнем сначала. Okay, later na naman. Хрум,